ପିଲାପିଲି କଥା ଜଣା ନାହିଁ। पंडित मंडली हे सुना सर्वे मन देई पंडित मंडली हे सर्वे सुना मन देई शिव चैत पुराण कथा कहिला पुराण रे लेखा रही अच्छी शिव पुराण रे बुझाई कहवा आज ए शोभा मध्य महेश्वर विचारिले मना एक दिन महेश्वर विचारिले मना रुद्रगण कुसंगते धरि से तजाना हे शंकरा जया नामे दासी जन्मी अच्छी मर्त्य पूरा हे अच्छी मर्त्य पूरा जया नाम जड़े दासी पार्वती अभिशाप मर्त्यपुरी जन्म होती अयोध्या राज्य अयोध्या राज्य जया जन्म होती ना थिला सेतेबेले सत्यावती हेले जया 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 बोलिकी जड़े दासी थिले कार पार्वती अरे पार्वती साप्य मर्त्य होइले जन्म मात्र शिव को कहले आहे पंचानन बहु आशा करि आसी थिली तुम पास मिलिबो बोली मते रति जे अवश्य पार्वती देवी मते देले अभिशाप कि परि से श्राप रु मु होइबी मुक्त सेते बेले ईश्वर कहले सुनगो सुंदरी मर्त्य रे जन्म होइथिबु अवतरी दिने तो निकट को मु निश्चय आसीबी तो संगे रमण करी पुत्र प्रसवबी हेले ईश्वर मणिकर्णिका तीर्थ को रुद्रगण को धरिक जीवा समरी तांकर मने पड़िला ए जया दासी अयोध्या कटकरी जन्म होइछंती सत्यावती नाम प्रथम हरिश्चंद्र राजा विवाह करथिले जो दिन बासर राति होइला गले नरपति प्रथमे मुख दर्शन करी भाबिटी देखिले तीन गोटी नेत्रता कपाल रे ताटका हरिश्चंद्र तहु पलायन कले हरिश्चंद्र राजा जेतेबेले देखिले कपाल रे तीनटा आखि अछि भाबिले ये प्रकृत रे मनुष्य नुहंती
କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେବୀ କିମ୍ବା ରାକ୍ଷସୀ। ତେଣୁ କରି ହରିଚନ୍ଦ୍ର ନ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଶ। ଏପରି ବିତିଗଲା ଦିନ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ସେଦିନ ଈଶ୍ୱର ଦେବତା ତାଙ୍କ ରୁଦ୍ର ଗଣଶଳେ ଯିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ପଡ଼ିଲା ସେ କାଳେ ଯାଇ ଜୟା ସଙ୍ଗତରେ କରିବେ ରମଣ। ତାଙ୍କ ଗର୍ଭେ 2 ଗୋଟି ରହିବେ ସନ୍ତାନ। ଯୋଉ ପୁତ୍ର 2 ଗୋଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ନନ୍ଦୀ ଭୃକୁଟି ବୋଲି ନାମ ବୋଲାଇଲେ। ଏଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ ସିନା ତାଙ୍କର ଘରଣୀ, କିନ୍ତୁ ଜୟା ସହିତ ରମଣ କରି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ 2ଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେ ପୁଅ 2ଟାର ନାଁ ହେଲା ନନ୍ଦୀ ଆଉ ଭୃକୁଟି। ତେଣୁ କରି ଶିବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଜୟା। ସୁନୀଳ ଦୟା ଦୟା ଜୟା ଅଭିଷେକ ବଚନ ଘରେ ଯେ ଅଛି ମୂର୍ଖ ପିଲା ଅଭିଷେକ କଟକରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଶିବ ଶୈବ ପୁରାଣର ଲେଖା। ତେଣୁ କରି ଶିବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଜୟା। ଜୟା ତା ପୁଅ ହଉଛି ଅଭିଷେକ ବଚନ। ତା ପୁଅ ଇଏ ଜୟାର ପୁଅ। ଆରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ତୋତେ ପିଚର ଦୁନିଆ କଥା କହୁନି ରେ, ପୁରାଣ କଥା।